Al-Fatihah. قدر اللهم قدره الكريم بأرض شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقته المحمدية وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى ونودي في السماوات والأرض بحملها لأنواره الذاتية وصبا كل صب لهبوب نسيم صبا وكسيت الأرض بعد طور جذبها من النبات حللا سندسية وإينعت الثمار وأدنى الشجر للجاني جنى ونطقت بحمله الكل دابة لقريش بفصاح الألسن العربية وحرت الأسرة والأسنام على الوجوه والأفواه وتباشرت كهوس المشارق والمغارب وتواكها البحرية واهتفت العوالم من السرور كأسا هميا وبشرت الجن بإغلال زمنه وانتهكت الكهانة ورهبت الرهبانية ولهج بحضره كل حبر خبير وفي خلا حزنه تا وأتيت أمه في المنام فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية وسميه إذا وضعته محمدا لأنه ستحمد أسبا. أسر اللهم قدره الكريم بألف سديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أما تم من حمله شهران على مشهور الأكوان المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد استاذ بأحوله بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وسقواه. فلما تم من حمله على الراجه 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه صدى حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية فأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ السماء. الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma arada lan sumangsane ngersakno sapa Allah Ta'ala Allah ngersakno ibroza haqiqatihi ing ngetokno hakikate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar nur tapi akan diwujudkan secara fisik. Jadi Nabi secara nur niku wonten sederenge Nabi sinten Adam. Secara nur niku enten sederenge Nabi Adam. Tapi secara fisik tentu wujud beliau setelah dilahirkan Sayyidah sinten Aminah. Walamma awtalan semangsane ngersakno sapa Allah Ta'ala ibroza haqiqati ing netokno hakikate Kanjeng Nabi al Muhammadiyati kang bangsa Muhammad. Wa izharuhu lan munculno Nabi, mertelakno Nabi, dipertelakno jisman hale rupa fisik, rupa jisim. Waruhan lan rupa roh. Jisman maknane fisik, waruhan lan rupa roh. Bisuratihi kelawan bentuk zahire Nabi, surah bentuk zahir, wa maknahu lan bentuk maknane Nabi. Makna mulai etika, ruhaniyah, terus perilaku sosial jenenge makna. Nakola mengko mindah sapa Allah Ta'ala ing Kanjeng Nabi ila maqarrihi maring gon tetepe Kanjeng Nabi yaiku min sodafati Aminata saking wadah Sayyidah Aminah Az-Zuhriyati kang bangsa marga Zuhriyah wa qasalan nertentokno ha ing Aminah sapa al-qaribu Allah sing maha parek al-mujibu kang nyembadani
bi antakuna den tertentokna sapa Aminah kelawan ento ana sapa Aminah ana iku umman iku dadi ibu li Mustafa maring wong sing dipilih Allah. Wa nutialan den umumno diundang-undang manane diumumno secara masif. Wa nutialan den umumno apa samawati ing dalam pira-pira langit wal ardi lan bumi. Langit dan bumi dimaklumatkan semua menerima pengumuman di hamliha kelawan ngandunge Aminah. Li anwarihi ngandung maring pira-pira nure kanjeng Nabi az-zatiyati kang bangsa zatiyah. Jadi memang kahanane Nabi sudah berupa napa? Nur niku napa az-zatiyah. Wa soba kullu sabbin. Wa soba lan dadi napa? Condong, maksudnya condong seneng. Apa kullu sabbin? Saben-saben banjire rahmat atau banjire nikmat. Dihubu binasi misobahu krana tiupan angin indahe Kanjeng Nabi. Nasimu angin sing semripit napa? Angin sing apa? Semripit. Jadi suatu sing indah wong Arab nak darani sobah utawa nasim. Hubub niku maknane napa? Agak kencang napa? Agak kencang nak darani hubub. Wa kusiyat lan den paisi. Sanga kata yaksun itu dimabna masil den napa kusiyat. Wa kusiyat lan den paisi dihiasi apa al-ardu bumi. Ba'datu rijatiha sause panjange pacekleke arep. Jadbun mana paceklek. Wa kusiyat lan den paisi apa al-ardu bumi. Ba'datu rijatiha sause panjange pacekleke arep. Den paisi minan nabati sanging pira-pira tanduran atau tanaman. Kulalan halid dadi pira-pira hiasan sundusiat kan yang bangsa sundus, bangsa sutra. Maksudnya saat Nabi lahir, itu semua tanaman indah sekali, tidak seperti biasanya. Wa enak atlan jadi mateng apa asimaru buah. Wa adnalan jadi parek apa asyajaru wit. Lil jani kedhe wong sing metik, lil jani kedhe wong sing kepen metik janahu ing napa buahe saja. Wal hasil niku saat Nabi mau lahir niku semua pohon niku menjadi indah, menjadi berbuah dan mudah dipetik. Niku adna. Wa ana taqat lan ngomong bihamlihi lan kelawan napa hamilen bihamlihi lan dikandungi Nabi. Wa ana taqat lan ngomong bihamlihi lan dikandungi Nabi. Ketika Nabi ada dalam kandungan apa kullu dabatin saben-saben kewan sing rumangkang. Semua hewan yang dimiliki li Quraisyin kedue wong Quraisy. Oleh ngucap, oleh komentar, oleh ngendikan bifisohil al-suni kelawan fasai pira-pira lisan al-arabiyati kampung so Arab. Ketika Nabi dalam kandungan, semua hewan-hewan itu berkomentar secara jelas, ngendikan secara jelas. Nak saiki mpun wayahe Nabi akhir zaman jadi lahir. Wa kharrat lan dadi jungkel. Kharra maknane jungkel. Terus napa? Wa kharra raqi'au wa anab. Wa kharra lan dadi jungkel tersungkur apa al-asiratu. Apa pira-pira singgasanane raja-raja kafir. Sarir jama'i asir wal asnam lan pira-pira berhala. Oleh tersungkur ala wujuhi ing atase pira-pira rai wal afwahi lan pira-pira cangkem pira-pira mulut. Jadi banyak patung-patung besar yang tersungkur mergo haibae badhe lahir seorang nabi. Jadi apa wa kharratil asiratu wal asnamu alal wujuhi wal afwah. Wa tabasyarat lan dadi seneng. Sangkata basyir wa tabasyarat lan dadi seneng. Sok apa wuhusul masyariki pira-pira hewan liyare wuhus iku kewan sing cara iki kuna satu galak kewan sing apa ganas wong Arab nak apa wuhus. Nek kewan biasa hayawan nek sing ganas kados harimau wong Arab ndak apa wuhus. Apa wuhusul masyariki. Kewan-kewan ganase sing saka arah wetan wal maghribi lan kewan-kewan ganas sing saka arah kulon. Wa jawab buhalan kewan-kewan rumangkange masyarif lan maghrib. Dabah ini jamain apa? Jawab. Kalau dabah kata sapi, wedhus wong Arab darane apa? Dabah atau dabah. Nanti yang ganas wong Arab darane apa? Wuhus napa? Darane apa? Al-bahriyatu kang bangsa segara. Wahtasat lan dadi ngrasa sapa apa al-awalimu pira-pira alam rasa minas sururi sanging seneng kak sahumayahu kang kaya
senenge wong sing terpenuhi gelas. Ketika mana koyok wong ngombe nganti seger niki bahasa balaghah. Pokoke kaksan apa kumayah. Wong Arab itu nandarani sesuatu sing bercampur niku kaksan apa. Jadi misalnya wong kok mahabbane pangeran wis sudah minum kaksal mahabbah apa. Kaksal mahabbah menjadi istilah apa. Jadi wong Arab itu nandarani sesuatu sing wis campur aduk niku masrob, syarab alate iku kaksun. Jadi kados tengene Quran misale wong umat Nabi Musa niku banget senenge ning anak sapi. Istilah Quran apa wa usyribu fi qulubihimul ajla bi kufrihim apa wa usyribu fi qulubihimul ajla bi kufrihim. Jadi wa usyribu lan wis den campur dadi minuman. Ya tak balen ya syariba yasrobu syaroban apa syariba yasrobu syaroban mane darani syaroban tahura. Nah ketika wong wis seneng sesuatu tenanan iku wong Arab nak darani usyriba wis dadi materi minumane. Tapi yang dimaksud bukan minuman tapi bercampur gawur ning awak nganti bagian dari fisiknya. Itu disebut wa usyribu fi qulubihimul ajla bi kufrihim. Mulane teng toreko niku napa iku satoria napa toreko napa satoria niku nak wiridan niku ya kados teng Imriti sing aran Imriti nak gimana napa Jurumia niku derek toreko napa satoria sing satoria teng Indonesia niku yen sing kata teng Cirebon lan teng Madiun ya di antara toreko mutabara selain Naqsyabandiyah ya Qadiriyah niku wonten Sanusiyah wonten Tijaniyah wonten apa satoria niku sing diceritakno Ibriti fa usyribat makna dhamir isyan dadi nek ya fa usyribat mongko den asli maknane diombekno mesti den campur apa kulub kan hatta nahat qulubuhum linahwihi famin adi misalihi lam tahwihi terus fa usyribat makna dhamir isyan ya kalau terang nggih domir sa'an iku ad-domiru al-mufassaru bi jumlatin ba'dahu. Eling-eling apa ad-domiru al-mufassaru bi jumlatin ba'dahu. Jadi domir yang ditafsiri oleh jumlah setelahnya. Ya napa? Oleh jumlah. Jadi misalnya aku ngomong alim tu annahu zaidun alimun. Alim tu ngerti ingsun annahu ing sak temne kelakuan. Iku zaidun utai zaid iku alimun wong sing alim. Artinya hu di sini adalah mewakili jumlah setelahnya yang bisa jumlahnya itu banyak. Kenapa? Banyak. Karena banyak itu tidak tercover ya, tidak termemori oleh hati. Terus orang itu ora iso keucap kabeh. Akhirnya milih mudhamir napa? Sa. Terus qul huwa Allahu ahad. Ya, qul ngucap sira Muhammad huwa utawi dhamir sa'an. Ya, jadi gua utawi nak kuno mana gua te perkara. Asline ya lucu perkara opo kan. Maknane saat itu satu fakta napa? Al-amrul waqi' suatu yang nyata. Gua utawi sa'an iku ngene. Allahu te Allah iku ahadun dat sing esa sing siji. Allahus somad. Terus Allah penjelasannya lagi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, jumlah setelahnya semua itu menjelaskan isinya dua. Nah karena hati itu tidak bisa spontan mengingat Allahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad terus hanya terwakili oleh domir sa'an. Iki napa fa usyribat makna domir sa'an. Padha fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi fa'lam mengko ngerti sira Muhammad annahu ing sak temene sa'an. Fakta yang terjadi di alam raya ini apa? Annahu la ilaha illallah. Nah, karena ngelafatkan la ilaha illallah itu susah, apalagi ketika hadir terus kabeh mau digenti domir apa? Sa'an. Nah, resikonya ki wae kira wiridane wong satu ya hu iku mana sangka lapat dua domir apa? Sa'an. Ane terus digugat wong sing rapati paham untuk wiridan hu. Kalau wong satoria ku nak wiridan ning gone napa gedung utawa teng masjid niku sak masjid menapa hu niku genteni domir sa'an sangka fa'lam annahu la ilaha illallah hatta nahat
qulubuhum li nahwihi famin azimi sya'nihi lam tahwihi. Karena Allah terlalu agung, enggak terwakili oleh semua kata-kata. Akhirnya mau diganti dhamir apa? Sya'ni. Jadi kamane kok kowe ngelem wong sing sifatnya itu besar, mau muni ngene tok. Ya pokoknya dia adalah dia. Nyifati lomane, alime, cerdase, karire, sangelan, dia adalah dia. Huwa. Min haitsu huwa. Semuanya huwa. Semuanya dia adalah dia. Itu jenenge apa? Dhamir sya'ni. Ya, fa usyribat makna dhamir sya'ni fa min azimi sya'nihi lam tahwihi. Sang kata hawa yahwi lam tahwi ora iso muat apa kulub hi ing dhamir sya'ni. Terus akhirnya apa? Fa usyribat makna dhamir sya'ni. Jadi fa usyribat mongko den satukan apa kulub. Jadi maknane musyrab niku ngombe, maknane ngombe sesuatu yang mengalir ke semua sistem pori-pori kita, semua fisik kita. Wong balaghah atau wong sufi ada apa? Masyrab atau fa usyribu fi wa usyribu fi qulubihim wal ajla iku fi. Iku jenenge syarat. Iku wong Arab nak darani Ka'sa Umayyah, Ka'salmaniyah. Dan kalau wong mati, wong Arab nak darani yo qadza Ka'salmaniyah. Dia sudah merasakan Ka'salmaniyah. Nak wong seneng ya darani Ka'sal mahabbah, napa? Ka'sal mahabbah niku bahasa-bahasa balagh. Wa basyarat lan ngekei bebunga sapa al-jinnu kelompok jin. Bi idlali zamanihi kelawan mus mancing zaman jin. Mesti jin sudah merasa final karena sesuatu yang dinantikan sudah datang, wantu hikat lan jadi rusak. Apa al-kahana itu sistem perdukunan. Terus riyen dukun itu saged ngakses berita langit, mergo wonten bocoran saking jin. Tapi sakwise Nabi lahir, semua akses ke langit ditutup. Ya semua akses ke langit apa? Ditutup. Terus nak jin kepengen nyadap informasi langit diantem kalian bintang, apa? Kalian bintang. Di sini waktu sebelum apa sebutnya rujumal lisyayatin, apa? Bintang-bintang itu membalang apa? Setan. Ya, terutama saat lahir kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus riyen tapi ana hikmah mulane pangeran nak gawe yo kabeh ana hikmah. Terus riyen niku jin niku kerja sama kalian dukun. Dukun niku wong paling kena dipercaya riyen. Eling-eling dukun itu dulu orang yang paling bisa dipercaya karena dekne untuk bocoran sangka jin sing iso ngakses napa langit. Dirian, ane wong itu ora oleh gedeng dukun teman-teman. Wis ben ono sing dukun wong Kristen. So nyai kangelan wis napa dukun. Mergo Allah gawe dukun niku dhisik ya ana hikmah. Umpama ora ana dukun niku ora ana bocoran ape ana nabi lahir ning napa? Akhir zaman. Ya kalau terang lho sithik. Kesriyen sedherenge kanjeng Nabi lahir niku dukun-dukun niku orang yang paling bisa dipercaya. Mergi saged ngakses langit lewat perewangan apa? Jin. Jin iso delok ning langit. Nak ning Lauh Mahfuz iku suatu saat ana wong sing jenenge Muhammad. Wonge lahirane Mekah ngene. Sehingga zaman itu informasi tentang Nabi itu transparan baik dari pendeta kaya Rohibu Buhairah maupun dari perdukunan. Dia pun ngoten pangeran kersane. Akhirnya Bani Hashim niku mboten pati dagang, mulane melarat-melarat. Bani Abdi Samsin niku tetap dagang, mergo ngerti nak Muhammad iku ora lahir lewat mereka. Eling-eling ya wae Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Hashim didulur jenenge Abdi Samsin. Abdi Samsin iki sak turunane termasuk Muawiyah niku bin Abi Sufyan bin Harb nggih bin Umayyah bin Abdi Samsin. Niku ngerti nak turunan Nabi ora bakal ning ndek ngelane tetep nek mati dagang. Sementara Bani Hashim padahal Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Hashim itu mbah keempat nangko Nabi. Iku pun ngerti tenan nak sampean putune iku bakal jadi nabi. Makanya dorawani lunga. Jadi Hashim wedi kok jangan-jangan era aku. Kok Abdul Muthalib wedi jangan-jangan era aku. Abdullah wedi jangan-jangan sehingga ketemu-temu ning Mekah. Iku yo beritane sebagian sangka kahin napa? Perdukunan. Jadi akhirnya mulai Imam Bukhari itu dikritik ketika istidlal
istidlal itu mengambil dalil bahwa kesaksian kenabiannya Nabi itu sebagian diomong menurut dukun. Haja itu dukun kain. Jadi Imam Bukhari menulis di Dalailun Nubuwah, beliau dengan fasihnya ngendikan ketika Abi Sufyan datang Heraklius, beliau datang ke Palestina, tentang pemerintahan Romawi. Pemerintahan Romawi itu digegerkan oleh informasi nak neng Mekah itu ada orang yang mengklaim dirinya Nabi, ya mengklaim dirinya Nabi. Ya tentu bagi kita itu nggak ngeklaim, hanya Nabi tenan, tapi bagi mereka kan itu klaim. Singkat cerita sudah dengar detail kalau ada orang bernama Muhammad dari suku Quraisy memaklumatkan diri kalau dia seorang Nabi. Singkat cerita Heraklius kalau dalam kitab-kitab Heraklius itu tidak punya informasi detail. Suatu saat Abi Sufyan itu mampir ke sana karena mitra dagang. Kita tahu Abi Sufyan itu presiden Mekah, loh. Presiden Mekah tentu sering ketemu tokoh-tokoh dunia, termasuk ketemu sinten Heraklius. Setelah Abi Sufyan datang, dipanggil sama Heraklius. Tolong Abi Sufyan suruh menghadap saya, masyhur. Ini ada di Bukhari, saya ulang lagi ini ada di Bukhari. Setelah menghadap, kamu kenal orang yang yasda'i an-nubuwah, orang yang mengaku-ngaku sebagai Nabi. Kata Abi Sufyan, ya kenal, itu masih keluarga saya. Ya itu saya kenal, karena itu masih keluarga. Zaman itu Abi Sufyan masih kafir. Jadi justru itu bagus, pas itu Abi Sufyan masih kafir. Masih kafir. Lalu orangnya sebelum jadi Nabi itu pernah bohong enggak? Enggak pernah. Muhammad itu enggak pernah bohong. Justru itu bagus. Karena kesaksian dari seorang musuh, apa? Kesaksian dari seorang musuh, karena Abi Sufyan belum iman. Terus bapaknya Muhammad ada yang pernah jadi raja enggak? Mbahnya enggak. Terus pengikutnya itu orang-orang lemah atau orang-orang kuat? Orang-orang lemah. Terus pengikutnya itu apa yang ada yang jadi murtad apa enggak setelah mengikuti Muhammad? Enggak ada yang murtad. Bahkan fanatik sekali dengan Muhammad. Namanya wali mati demi Muhammad. Ya mereka nyebut masih Muhammad, masih jangkau. Sampai terus akhirnya dari sekian pertanyaan itu terus Heraklius membuat tesis sendiri, membuat kesimpulan sendiri. Itu yang namanya Muhammad itu Nabi betul. Sifatnya persis yang saya temukan dalam Taurat. Ya. Di antara logika yang dibangun Heraklius itu begini. Kenapa saya tanya bapaknya raja atau enggak? Andai kan bapaknya Muhammad seorang raja, pasti saya komentari rajulun yatlubu mulka abihi. Dia adalah orang yang punya gerakan karena dia ingin jadi raja lagi kayak bapaknya. Jadi kanjeng Nabi bagaimanapun dakwah itu kan bikin gerakan sosial. Ya yang namanya dakwah itu dalam kacamata sosial kan tetap dianggap gerakan apa? Sosial. Dan itu kalau bapaknya raja berarti apa? Rajulun yatlubu mulka abihi. Dia bikin gerakan gitu supaya jadi raja lagi kayak bapaknya, kayak mbah-mbahnya. Ketika kamu bilang bapaknya tidak raja, berarti murni karena tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga cerita akhirnya Heraklius manggil temannya dia yang ahli kahana Hazza. Kamu kesini. Ketika teman diskusinya yang sama-sama menguasai kitab langit, tanyanya lucu. Saya mimpi bahwa nanti yang menguasai Jaziratul Arab itu rajulun muhtatinun, orang yang berkhitan. Terus ada yang usul, yang berkhitan itu orang Yahudi. Terus kata Heraklius, enggak itu masuk, itu pasti tidak Yahudi. Meskipun orang Yahudi berkhitan. Terus ketika ada cerita innal Arab yahtatinun, orang Arab itu berkhitan. Jadi orang Arab meskipun sebelum ada Islam itu sudah berkhitan karena masih punya sisa-sisa Ibrahim, milati Ibrahim. Waktu Heraklius iman saat itu dia komentar, kalau saya ketemu Muhammad, latat jasamtu ilah. Dan saya kalau ketemu dia, wala ghusal tu qadamaihi. Pasti menah dak wajah sikile tak umbah. Niku jare sinten Heraklius. Itu juga berdasar kahana. Sehingga Imam Bukhari itu dikritik ketika bagaimana mungkin beliau menceritakan Dalailun Nubuwah kemudian menyitir omongane ahlul kahana. Nah tentu terus Imam Bukhari dibela sekian ulama, termasuk pembelaan semua ulama adalah zaman itu kahana masih orisinil. Zaman itu kahana masih orisinil dan orang memang mencari-cari Muhammad juga berdasar kahana. Jadi kamane nubuwatu Muhammad iku arafahal fasik wal fajir was soleh wat toleh. Bahwa kenabian Muhammad adalah
pendeta yang ngerti, kaya Ibu Bukhairah, paham ya? Wong Yahudi yang ngerti, dukun ya ngerti. Saking populernya berita itu di langit, dan langit zaman itu bisa diakses jin. Jin terus menginformasikan kepada kahana. Paham ya? Nah, tapi terus sistem ini hilang setelah lahir Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ya ono hikmah ya. Tadi andaikan nggak ada kahana yang jadi muqaddimah diutusi Nabi, orang nggak cukup punya informasi tentang Nabi. Ya, terus ribet loh, misalnya Nabi maklumatkan aku Nabi apa? Saya untuk perintah ke Jibril itu apa? Kan panjang. Beda orang Yahudi kenal Jibril, kenal Mikael, paham ya? Roh Ibu Bukhairah ya kenal Nabi akhir zaman. Sehingga wong kabeh diskusi tentang Nabi akhir zaman. Jadi cara saiki wis di seminar wis dadi trending topik juga orang sudah bicarakan itu semua. Paham ya? Terus kabeh sing dikek pengiran ono hikmah. Mane kahana zaman iku ono gunane. Termasuk bocoran langit nak ape ono nabi akhir zaman niku berdasar napa? Kahana. Mane Imam Bukhari ngebabkan dalailun nubuwah niku termasuk komentare ahlul kahana. Paham ya? Tapi kahana sebelum itu ya, sebelum ada napa pemutusan hubungan apa langit. Ini jenenge napa? Semua ngerti wabas syaratil jinnu bi dzali zamani wa antuhiyatil kahana wa rahibatir rabbaniyah. Terus wala hijalan dadi gunting. Apa la hijal itu sesuatu sing gumlender napa. Wala hijalan dadi ngerti semangat. Nyemangatno bi khobarihi lan khobar anane Kanjeng Nabi sapa kulo hibrin saben-saben wong pinter khobirin kang bijak. Wa fi khula husnihi lan ing dalam sifat hiasan sifat apike Nabi khulayu hiasan husnul wa utawa apik sing sifatane hiasan taha padha bingung ana sing maca tahin taha sami sama tahayati hutaihan maknane apa bingung. Dan semua orang pintar membicarakan Nabi. Tapi untuk membicarakan keindahan Nabi mereka bingung. Maksudnya bingung karena semua kalimat tidak akan mewakili hakikat keindahannya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi diredaksikan kayak apa itu tidak akan mewakili hakikat keindahannya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bahasa balaghah apa? Wa fi khula husnihi ta. Ya, wa fi khula husnihi ta. Jadi ketika mensifati keindahan fisiknya Nabi, perilakunya Nabi, akhlaknya Nabi, semua itu tahin, semua itu kebingungan, totaha, semuanya bingung. Ya jadi eling-eling ya, terus mulane ngaji wudu khatam, itu kayak wong-wong Islam garis keras. Wah dukun nggak bisa diterima. Umpama ora ana dukun, ora ana nubuwah. Saiki misale ya, Fir'aun. Kenal teman Fir'aun. Fir'aun itu nganti ngerti nak ono Nabi Bani Israel ngomongane sapa iki? Dukun. Fir'aun diomongi mbek dukun-dukune nanti ada bayi Bani Israel sing kana sababan fi dhahabi mulkika. Nanti bayi ini yang akan menghilangkan kerajaan. Akhirnya semua bayi Bani Israel dibunuh. Ternyata ya nyata yang menghabisi Fir'aun Musa. Otentik. Apa? Otentik. Semua berita gitu. Nabi Muhammad ngirami. Abdul Muthalib ketika putune lahir, ditakani pertama ya Kahina, seorang dukun perempuan. Itu omong. Putumu iku yabluhu minasyarab al-masyarik wal maghrib. Putumu iso ben mulya wetan nganti kulon sak donya mulya. Abdul Muthalib seneng putune lahir, dia berdasar omongane Kahina. Ya mulane terus mulai sihir, mulai apa ae. Wa ilahi tunsabul butun apa? Quraisy iku wis krasa. Kok dalam tubuh saya ini seakan-akan ada apa-apa. Iku yo omongane Kahana. Ya sampai akhirnya wa sumi'a fi sulbihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzakara wa ta'ala wala. Ya, jadi pangeran gawe dasar-dasar dunia wis koyo ngono. Pertama sing dadi seksi nak nabi ku calon nabi ku ora wong NU, ora wong Muhammadiyah. Malah pendeta, malah apa? Nabi umur 12 tahun, jadi Abu Thalib teng Syam. Nah, sing ngerti nadine calon nabi, ya ora NU, ora Muhammadiyah. Ya ora PKS, ya ora apa. Sing ngerti malah apa? Pendeta. Lah coba pendeta ngertine berdasar apa? Kitab-kitab Samawi, mbek kahana, mbek napa? Kahana. Iku pangeran. Jadi pangeran
Wis pancen ngono. Jadi mulane Imam Bukhari ngebabno napa? Ngebabno dalail nubuwah itu termasuk ngebabno qaulu ahli kahana. Mergo pas iku pancen ngono tenan. Wis contoh gampang-gampang ndelok tengene raja-raja mulai Firaun, mulai Namrud. Kebijakannya itu berdasar informasi ku ahli kahana. Dan semuanya itu benar. Semuanya itu benar. Akhirnya betul zahabu mulki Firaun karena Musa. Meskipun Fir'aun berusaha mati-matian membunuh bayi Bani Israel, malah lali, malah sing mestine lakone malah di rumah. Mergo pangeran mau ngetokno nak Fir'aun iku goblok. Ngrumat musuhe. Jadi pangerane mau kepengin apa wa nuriya Fir'auna wa Hamana wa junudahuma apa kanu napa khotin pangeran butuhe ben ketok gobloke Fir'aun. Wong kok ngrumat musuhe. Jadi rasa mbok fikih, piye hukumnya wong Islam di rumah wong kafir. Kowe nak muni haram ya keliru. Nabi Musa di rumah wong apa? Kafir. Nabi Muhammad di rumah Abu Lahab. Mana kalau usah jadi Islam garis keras, hukum Islam di rumah wong kafir itu kafir. Dan Nabi Muhammad di rumah tuh. Abu Lahab. Murah ono ning tarane Nabi Muhammad di rumah wong NU Muhammad siapa saja. Dan rumah malah apa? Abu Lahab. Fir'aun rumah sinten? Musa. Nabi Musa ora tahu di rumah pondok, di rumah kiai. Sing rumah tuh. Jadi, tapi Allah niatnya ngenyek, yaitu mau Fir'aun sing membasmi bayi Bani Israel justru ngrumat Musa. Jadi kamane pangeran kepen maklumat, lagi lho sing aku pangeran. Wong kok gobloke ngono. Musa kok di rumah. Izin wa nuriya Fir'auna wa Hamana wa junudahum wa anu khotin. Kabeh ketok goblok, ketok salah. Wong kok ngrumat Musa. Jadi pangeran cara Jawa melehno sinten? Tapi omongane kahana iku ora ana sing salah. Ya omongane kahana iku ora ana sing salah. Ngipine Abu Jahal yo ora salah. Ngipine Abu Lahab yo ora salah. Abu Jahal ora nak kanjeng Nabi iku yo ora. Masyhur jadi Abu Jahal Abu Lahab do ngipi. Sumben niku kowe nak mau Madinah melawan Muhammad ke mati, mulane rasa berangkat. Iya do mimpi. Mulane akhirnya itu dorawani perang Badar dorawani. Sing mari wani mergo diprovokasi. Provokasi kancane. Lho kira melok perang, mau jebule pe wandu. Wah akhirnya wani orang. Akhirnya mati. Kanjeng Nabi ketok Nabi itu sebagian yo omongan Abu Jahal. Abu Jahal wong religius, sama Abu Jahal kok wong religius. Jenenge Abdul Hakam, jeneng Abu Jahal napa? Bapak dari kebajikan niku jenenge Abu Jahal. Jadi wong Arab nak ngundang Abu Jahal apa? Abdul Hakam. Iku pintere ra kono, njur cerdas. Sanging cerdas Abu Jahal sesuk ape berangkat ning perang Badar, sesuk ape berangkat ning perang Badar ku ya ta'allaqu bi astaril Ka'bah. Dekne nyekal iki Ka'bah ning Multazam. Nah ini nak sering dungane Multazam itu. Abu Jahal dungane ning Multazam do nangis. Ya Allah masyhur, saat apa itu jamaah terus iki dungane jamaah. Ayuna aqta'ulir rahim. Ya ayuna aqta'ulir rahim. Wa ja'ana bima la na'rif fa'asimhul hudatan. Saya kata ahana yuhinu. Ya Allah, siapa besok yang memang benar-benar salah menurut pandangan engkau, fa'asimhul hudat, maka bunuh besok. Umatnya menyamin kabeh. Pokoknya cara Jawa sing salah, salah. Ternyata Abu Jahal itu kalah, mati. Ya ke sing Islam. Berdasar dungane Abu Jahal. Sampeyan delok teng tafsir. Intas taftihu faqad ja'akumul fatah wa in tantahu fa huwa khairul lakum wa in ta'udu na'ud. Iku kuwabe asbab nuzulnya nerangkan intas taftihu faqad ja'akumul fatah. Jika kamu mencari siapa yang benar, maka ini sudah nyata siapa yang benar. Karena kamu pernah pakai ukuran siapa yang benar adalah menang. Sementara Abu Jahal kalah. Jadi nubuwatu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku nubuwah sing zaman qoblal wiladah, sing zaman qoblal wiladah itu diakui ahlul kahanah, ahlul nasara, ahlul yahud. Terus awal zaman wong Yahudi ora kena dipercaya. Iku ora saiki. Dhisik kena dipercaya. Quran dhewe percaya. Iku disebut alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum.
Wong Yahudi wong Nasrani ku kenal Muhammad sedetail mereka kenal anak mereka sendiri. Mane wong Yahudi diceritakno Quran wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Dulu orang Yahudi nek ape perang iku wasilah mbek Kanjeng Nabi. Dadi wasilah sekunane kuno, mane wasilah dihalal ya pantes. Mergo wasilah mbek Kanjeng diharamno yo pantes. Mergo pertama sing wasilah itu. Mulane saiki khilaf bena NU ambek Wahabi. Ora yo wasilah mulai dhisik masalah. Cuma aku mau cerita dari mulane dari Ibnu Hajar Al-Asqalani zaman itu memang kahana itu bisa dibenarkan. Sehingga Imam Bukhari gawe dalil dalailun nubuwah lewat qaulu ahlil kahana. Paham ya qaulu ahlil kahana. Zaman bayangkan ya, misalnya Nabi lahir di Cina atau Nabi lahir di Korea Utara. Kan enggak ada mitos sama sekali tentang Satrio Piningin misalnya. Nabi kan bingung. Beda nak lahir teng Mekah, lahir di Palestina atau lahir di Jazirah, orang wis geger akan datangnya Nabi akhir zaman. Meskipun geger ini digulir dukun, pendeta, para rabi Yahudi, enggak apa-apa. Tapi sementing wong wis geger sih. Ana mukadimah ya, apa? Ada mukadimah. So sifatnya detail. Maulidu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Detail. Kami mulane ateis itu luwih ribet. Mulane sak elek-elek Yahudi Nasrani itu Islam cek ngapresiasi, napa Islam cek ngapresiasi. Sampai apa wa ta'amul ladzina utul kitaba khillul lakum wa ta'amukum khillul lakum. Jadi dzabaiqul yahud sah. Tapi nak dzabaiqul majus gak sah. Dzabaiqul nasara sah. Tapi dzabaiqul majusi gak sah. Tetap diregani oleh pangeran. Piye Yahudi Nasrani itu pernah memberi kontribusi sejarah dalam Islam. Ya, jadi kita butuh ngaji ya, jadi kita terus ngerti garis pokoknya Yahudi mesti keliru. Dan Yahudi mesti keliru berarti juga keliru ketika nifati Nabi akhir zaman. Padahal dalam hal itu mereka benar. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna. Bahkan ketika Allah nifati Nabi itu orang-orang Nabi Muhammad itu seorang yang ada RTNU Muhammad ya orang. Semuanya itu apa? Fa'aminu billahi wa rasulihin nabiyil ummiyil ladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Ketika Allah nyifati Nabi Muhammad, Nabi yang mereka temukan, ya, an-nabi ummi alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Nabi yang mereka temukan, yang data-datanya mereka temukan fit Taurati wal Injil. Iku pangeran ya, mulane sedurunge Nabi Muhammad lahir iku ana dominasi Yahudi Nasrani. Iku ana hikmah. Mergo terus do nunggu Nabi akhir. Masuk lalu lucune para pendeta iki fanatik bukan. Jadi sing wong Yahudi mau tersaingi sing pendeta semua. Mulane ketika ape masuk Palestina, Yerusalem dari Ibu Bukhairah, Abu Thalib ponakan jak mulai nanti mesti dibantu orang Yahudi. Itu disebut wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara, dan akan sangat mencintai Muhammad, mencintai orang Islam, orang-orang yang mengatasnamakan dirinya Nasrani. Buktinya roh Ibu Bukhari peduli dengan keselamatan Kanjeng Nabi. Yahudi buatnya. Ini cara teori paling mungkin bersinergi dengan Islam Nasrani. Tapi kemudian ya itu setelah itu ada muharraf. Ada Nasrani yang sudah tidak orisinil, disebut yuharrifun al-kalimah amma wadi, sudah mulai ada tahrif. Sehingga kita harus fair, ada periode tahrif, ada periode qoblat tahrif. Lah sing qoblat tahrif ini yang semuanya membicarakan lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini disebut apa? Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka yang saya beri kitab Taurat dan Injil mengenali Muhammad seperti mereka mengenali anak mereka apa sendiri. Pun kula terus. Wa utiyat lan den paringi sapa ummuhu sapa ibune Nabi fil manami ing dalam sare. Den paringi to ditekani fil manam faqila inna qad hamalti bi sayyidil alamin. Inna bi satamne sira qad hamalti teman-teman ngandung sira bi sayyidil alamin. Kamu itu mengandung bi sayyidil alamin wa khairil bariyalan api-api makhluk.
Wasami lan jenakno sira niki pakai khitab muannas lan mukhatabah. Jadi idribi berarti kalau sami napa? Sami berarti apa? Sami. Wasami lan jenakno sira Aminah fi Muhammad idza wada'tihi nalikane lahirna sira ing Muhammad mbok jenakno Muhammad dan li annahu karena saat ini Muhammad satu mati bakal dan puji apa ubahu akibatnya Muhammad. Maksudnya mulanya kalau ingin bermatur hampir semua asma itu alam mangkul, no? Alam mangkul. Darani Muhammad orang yang dipuji karena nanti semua sifatnya terpuji. Wasamihi idza wada'tihi Muhammadan li annahu satuhmatu. Walamat amalan semangsane sempurna min hamlihi saking ngandung ning nabi. Atau saking kandungane nabi ngandung ning nabi apa syaroni rong wulan ala masyhuril aqwali ing atase masyhuri pira-pira kaul almarwiyati kang den riwayat. Ketika nabi dalam kandungan 2 bulan tufia kapundhut bil Madinati ing dalem Madinah al Munawwarati kang munawwarah sapa abuhu. Yaitu tufia mabdi majhul abu jadi naibul fa'il. Sapa abuhu bapake kanjeng nabi rupane Abdullah. Wa kana lan ana sapa Sayyid Abdullah kodi citaza. Iku teman-teman ngliwati sapa Sayyid Abdullah. Liwatan di akhwalihi kelawan keluarga ibu'e Abdullah. Ya akhwali berarti keluarga dari ibu, no? Keluarga dari ibu. Nah akmam keluarga dari bapak. Eleng-eleng ya wong Arab kados kula nak darani dulure bapak kula iku jenenge ammah, napa? Ammah. Nak dulure ibu kula jenenge apa? Khalah, napa? Khalah iku adat Arab. Bani Adi rupane keluarga Bani Adi minat Taifati saking kelompok An-Najjariyah kang bangsa Najjariyah. Terus keluarga besare Nabi sing saking ibuke niku rata-rata profesine Najjariyah, napa? Tukang kayu, napa? Tukang kayu dari tukang batu. Mulane Kanjeng Nabi sakwise hijrah niku sing nyambut ya Bani Najjar, napa? Mergo keluarga saking ibu, ya keluarga saking ibu. Nabi pertama gadah mimbar niku nggih gaweane Bani Najjar. Lah abai Kanjeng Nabi ketika Nabi ini kandungan 2 bulan niku dolan teng mriko teng Madinah. Niku pangeran. Mulane Mbah Mun sering dawuh aja geman nyepelekno nasab sangka ibu, ya aja geman nyepelekno nasab saking ibu. Nasab resmi kok bapak. Tapi nabi iku sing berjasa sing akeh nasab kok ibu. Nabi nasab kok bapak iku donggorono nabi termasuk Abu Jahal Abu Lahab nasab kok bapak. Bareng nabi hijrah di rumah keluarga sangka ibu. Iku pangeran. Terus pangeran sing gawe isyarat delala kampung Nabi Nabi ning Madinah. Sedurunge Nabi hijrah didesain, ditetir, apa Nabi kabudut itu di rumah Bani Najjar. Nah, Nabi pertama hijrah sing rumah di Bani Najjar. Ku pangeran dadi nasab resmi kok bapak, tapi Allah iku ora iso milangi, ora kersa milangi fungsi nasab saking ibu. Ya dadi eling-eling ya dadi Nabi Muhammad nasab kok bapak. Kan wong Quraisy dulure Nabi kabeh nasab saking bapak. Nasab saking bapak sing masyhur loyal namung Abbas bin Hamzah, no? Abbas bin Hamzah. Nah saking Ammah wonten Sofiyah, namung 3 sing terkenal. Misalnya wonten Sayyidina Ali, tapi bisa dihitung. Tapi sing gorohno Nabi hampir mayoritas tiyang Quraisy. Zaman iku ya tentu ini bicara zaman itu. Wong Bani Najjar hampir 100% mukmin kaya Nabi. Bahkan sebelum Nabi Rawo wis mukmin. Mulane Nabi Rawo langsung tolak al-Badru alaina mergo wis iman. Jadi kamane gak usah ngandani, gak usah dakwahi wis iman. Iku pangeran. Mulane ini kula matur bangun sering dawuh ora ana kitab madae ning bab ilmu sebaik berjanji. Kitab madae ngelem Nabi sebaik berjanji. Min haisul ilm dari sisi ilmu. Mergo Nabi hijrah teng Madinah. Delalah ada ya disarekno teng Madinah. Sing rumah ada ya keluarga sangka ibu. Mbok sing iman be Nabi langsung ya keluarga sini. Nah baru top Qostaniyah setelah peristiwa itu baru suku Quraisy do iman. Iku wae mendekati Nabi wafat. Jadi ku idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinil afwaj. Jadi imane suku Quraisy mayoritas iku sakwise Nabi menang. Cara Jawa kayak tunggal wong Nabi menang. Sementara imane Bani Najjar pas Nabi terusir. Isiku kabeh kersane pangeran. Ya, tapi tetap nasab iku sing diiktibar nasab kok bapak. Cara formal fikih lah sing diiktibar nasab kok bapak. Tapi dia geman mungkiri nasab sangka ibu. Mergo Nabi piyambak
Niku sing rumat terbesar itu keluarga saking ibu. Niku Bani Najjar. Mulane napa ten iki via bil Madinatil Munawwarah. Dadi zaman iku pangeran koyo wis gawe alamat. Engko Kanjeng Nabi rak mulai ning keluargane ibu. Jadi kamane Nabi lahir ning keluargane bapak, syariane ning keluargane ibu. Paham ya? Jadi sempurna Nabi cara birrul walidain sempurna lahir ning keluargane bapak, niku teng kuku Quraisy, wafat ning keluarga ibu. Jadi kamane enggak jauh-jauh saka keluargane ibu. Kaya zaman Abai ya wafat ning Madinah. Via bil Madinatil Munawwarati abuhu Abdullah wa kana qad ijtaza bi akhwalihi Bani Adiyyin minat Thaifatin Najjariyah. Ijtaza maknane nglewati ya, lewat. Jadi pas lewat gerah akhirnya terus di rumah mbek dulur-dulure. Sampai sak wulan terus kapun. Mane paspor bahasa Arab risalah tajawuzat surat apa transit surat transformasi dari antar negara. Mane darani majas. Lafat itu nak hakikat, itu jenenge hakikat. Misalnya asadun darani macan itu jenenge lafat hakikat. Asadun dimaknani rajulun syuja'un, lelaki yang kendel itu jenenge majas. Berarti melewati makna hakikat. Ya, melewati makna hakikat. Ya, jadi terus diikutkan wazan ista'ala jadi ijtazah, napa? Ijtazah melewati. Jadi pas lewat teng Madinah, Sayyid Abdullah gerah terus di rumah keluarga besar Bani Najjar. Wa maka salan manggon sapa Sayyid Abdullah fihim ing dalam Bani Najjar manggon syahron ing sakwulan saqiman haliger gerah yu'anuna kang padha ngrumat sapa Bani Najjar sukmahu ing gerai Abdullah wa syakwahu lan lorone Abdullah. Ya dari kata ana yu'ani terus yu'anuna. Jadi keluarga Bani Najjar ngrumat Sayyid Abdullah sebulan penuh sampai kapun iki pangeran ya jadi kuwi koyo ngono isyarat pangeran lala nabi wah bae disarekno nang Madinah. Nabi akhirnya ya disarekno teng Madinah. Dileng-elenge dadi nabi lahir dan besar di komunitas abahnya, tapi Islam besar di komunitas ibunya sampai wafat. Ya mana jogeman nepelano nasab saking abu ibu. Lagi kena rapi asal wedok, tapi napa payune asal wedok ora apa-apa sesuai. Paham ya dadi walhasil iki wis ngono kersane pangeran. Wis wae kersane pangeran ngono wis ora usah protes wae kersane pangeran. Dadi nasab resmi ku abah tapi Kanjeng Nabi koyo-koyo dilingno pangeran. Dalam balik malih ke Sayyidah Fatimah. Ora ana habaib kecuali pada akhirnya lewat seorang ibu. Jadi ku Fatimah itu Zahra. Ibu pangeran kabeh sing kersane. Kabeh habaib duwe Kanjeng Nabi gelem ra gelem kudu liwat seorang perempuan. Jadi ku Fatimah itu Zahra. Wis mono pangeran kersane. Paham ya, jadi siku kabeh kersane pangeran. Walam matamalan semangsane sempurna min hamlihi saking hamile Nabi. Mesti ngambil Nabi ala rojihi ing atase kaul sing rojih, kaul sing unggul apa tisatu asyurin, apa 9 bulan komariatin kang bangsa rembulan. Jadi 9 bulan dalam hitungan komaria. Wa ana lan wis manjing. Ana maknane wis manjing. Mulane darani al ana ing dalam sa'i iki. Wa ana lan wis manjing li zamani kedue zaman apa ayan jalia yang tau muncul anhu saking zaman apa sodahu apa bentuke Kanjeng Nabi. Kamane sudah saatnya Nabi itu muncul. Hadara mongko hadir ummahu. Ya hadara mongko hadir ummahu ing ibune Nabi. Jadi ummahu dados makhluk baik. Hadara mongko hadir ummahu ing ibune Nabi. Lailata maulidi ing malam lahirin Nabi sapa Asia. Terus niki Asia itu dados fa'il nggih. Handara ora usah tak mergo wonten fasil, wonten apa? Fasil. Waqat yubihul faslu kata isi fi nahwi atal qadiyah bintul waqisi. Dadi oleh misale ata Zaidan Fatimatu sange ata Zaidan Fatimatu. Tapi kalau jejer kudu atat Fatimatu Zaidan ya. Kalau jejer harus apa? Atat Fatimatu Zaidan. Karena jejer. Tapi sekali dipisah boleh apa? Ata Zaidan Fatimatu. Paham ya? Kalau dipisah boleh tanpa tak. Terus niki hadoro fa'ile iku Asia. Ya, fa'ile hadoro niku Asia, tapi boleh hadoro tanpa tak. Karena sudah dipisah ummahu napa? Ummahu. Hadara mongko hadir ummahu ing ibune Nabi lailata mauridi ing malam lahir Nabi sapa sing hadir Asia tu Sayyidah
Asia. Yen niku bojone sinten? Firaun. Bojone sinten? Firaun. Wa Maryam lan Maryam. Sini swaten ing dalam rombongan wong wedok minal hadiratil kudsiyah sange rombongan kang bangsa alam kudsiyah. Alam kudsiyah alam langit. Orang buarani bangsa wong kudus wong awur. Enak wae. Oh, ribet. Wong sing teko wong kudus go jeneng ribet ora. Kudsiyah teng mriki niku mboten kudsiyah kudus mboten apa. Alam sing bangsa kudus utawa langit sembrono. Maksudnya Asia ambek Maryam sing wis dadi alam langit, ora Asia tanggamu ya ora Maryam tanggamu. Maksudnya sing Asia ambek Maryam sing beliau-beliau sudah menjadi alam hadiratil qudsi. Wa aku dalan ngalap ha ing Aminah apa al-maqadu lara ape nglahirno. Pokoke maksud itu kesakitan yang karena mau melahirkan. Sawaladat mongko nglahirno sapa Aminah bu ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilahirno nuron khale rupa nur, khale rupa sinar ya talak lau ingkang sumlorot apa sanahu keagungane nur. Apa ya sanahu keagungane nur. Dong odo sing nang gimana? Odo. Kamu kajian. Ayo bareng-bareng. Wa muhayyan ka samsi min kamushimik kamudi'u asfarat anhu laylatun dharra'u laylatul maulidil ladzi kana litin sururum biyaumihi wasiya'u yawmana labbil was'ihi wad'ihi ibnatu min fakharin malam tanam lam amarun nisa'u wa atat qawma abi afdal mimma hamalat qablu Maryamul azra'u maulidun kana minhu fi tariqu wa balun alayhim Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Nabi lahir kan fawaladat sallallahu alaihi wasallam nuron ya ta'ala salah. Wa mukhayyan lan banget padane, banget terhormati kasamsi kaya srengenge. Mingka sanging sira, sanging panjenengan, mudiun kang banget madanine. Asfarat kang dadi padang anhu sanging lahir Nabi apa lailatun apa bengi horau kang dadi sinar. Jadi kamane di malam itu yang harusnya gelap menjadi terang benderang. Mergo lahirnya Kanjeng Nabi. Nah, lahirnya Nabi itu sifatnya Lailatul Maulid. Iku malam kelahiran ala jikang karena kang ana iku dine kedhi agama apa sururon apa seneng. Mane kesunatan wong ku seneng mergo wis lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam kelahiran yang agama ini seneng sekali karena menemukan pemimpin yang sejati. Diomi lan lahirnya Kanjeng Nabi wasdiaun lan ceria.
Yaumanalat ing dalam dinane merkoleh biwat ihi klan lahirna kanjeng Nabi sapa Ibnatu Wahbin putrane Wahab. Ko Aminah Ibnatu Wahbin. Aminah itu mendapatkan dengan melahirkan Nabi min fakhorin saking kebanggaan. Sing malam tanal kang ora merkoleh ing fakhor sapa Anisa umume wong wedok. Namane kemuliaan Fatimah, apa Aminah ya kemuliaan apa? Aminah Ibnatu Wahbin itu enggak akan tersaingi oleh perempuan manapun karena lewat beliau kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menapa lahir ini yaumanalat biwat Ibnatu Wahbin bin fakhorin malam tanalhun bisa. Wa atat lan yo rawuh sapa Aminah. Rawuh tanggawa kaumaha ing kaume Aminah. Oleh gawa bi Abdullah kelawan bayi sing luwih utama. Mimma dibanding bayi hamalat kang ngandung kopus durunge Aminah sapa Maryam ala zra'u kang perawan. Jadi maksudnya Aminah membawa Muhammad, membawa Rasulullah dengan status membawa orang yang lebih utama ketimbang sing dilahirno Maryamul Azra. Artinya Maryam lahirno Isa, Aminah lahirno Kanjeng Nabi. Berada Pak Aminah membawa kelahiran yang jauh lebih utama timbang yang dilahirkan Maryamul Azra. Terus Nabi lagi maulidun. Mane kula suwun wong iku kudu ana kontribusi tauhid ya, ulama warasatul anbiya kudu nguatno tauhid. Mergo ciri utama Nabi iki lahir yang membawa tauhid, bawa berkah untuk tauhid, bawa sial untuk kekafiran. Ya, bawa sial untuk kekafiran. Jadi artinya wong nak logikane tauhid iku mapan, mesti logika kekafiran hilang. Iki disifati malih maulidun yaiku ana kelahiran kana kang ana minggu saking maulid fitolil kufri ing dalam kelahirane kekafiran. Tole iku maknane kelahirane kekafiran apa wabalun bencana alaihim ing atase ahli kufri wa wabaun dan musibah. Satu kelahiran sing dadekno musibah bagi sistem kekafiran. Mergo dakwahe Nabi semua mengarah ke tauhid. Mulane Nabi pas lahir berhala ya rubuh. Jadi Nabi lahir itu yang rubuh dua. Satu berhala fisik, apa? Berhala fisik ya rubuh. Dua, logika kemusyrikan juga rubuh. Paham ya? Nah, sekarang kita tugasnya juga gitu. Kalau di era modern tentu ora usah nutupi patung, tapi logika patung itu hilang, logika syirik hilang. Jika patung tidak lagi disembah, tapi mau tinggal biasa. Itu lumayan menang. Karena contohnya iso ya tetap haram, tapi tetap lumayan. Dari patung yang dulu didewa-dewakan, saya patung mau jadi apa? Biasa, terus didol, barang protol ditoto, terus yang wis sama kan, cara tadi wis sama kan. Larang tau ora patung elek kan organik. Cara transaksi kan, patung iki organik 1 juta. Elek tuh 1 juta, 500. Kan sama kan. Bisa dipuji-puji kok darane. Napa? Saiki mau didol tempat notrek, ya iki sama iki. Iku apa maulidun kana fitolil kufri wa balun alimatun. Dia mengke makhluk jam sekedap sesuatu. Kados pas malam Jumat mengke wonten di selingi ya Nabi salam alaihi bahwa ini mergi napa pas makhluk apa diam. Saya kita paham ya, jadi di antara sifat Nabi napa satu kelahiran yang menghancurkan sistem kekafiran, baik yang fisik, baik zaman Nabi lahir berhala-berhala hancur, maupun kekafiran yang sifatnya maknawi, yaitu logika atau pemikiran kekafiran. Itu kabeh hilang sebab lahir kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing saiki diterusno para ulama yang misinya juga menguatkan tauhid. Wa tawalat lan jadi tumpo-tumpo selalu, maksudnya selalu berdatangan. Mana darani tawalat, cara kuno ana tumpo-tumpo. Datang sekarang, datang lagi, datang sekarang berurutan. Wa tawalat lan jadi tumpo-tumpo apa busrul hawatisi, apa berita kesenengan sing diomongno barang ra ketok. Hadib, mulane bahasa Arab telepon saiki apa? Hadib, mergo swara tanpa rupa, ana swara tapi ra ini sing telepon gak ketok. Lan bahasa Arab saiki nek darani telepon apa? Hadib. Nah, hadib riyen mboten ono swara tanpa rupa, tapi iku makhluk jin mbok malaikat nariyen saiki mboten HP, wah ribet. Ya mulane jadi ketika Nabi lahir itu suara-suara tanpa rupa itu bermunculan, semuanya ngasih berita gembira. Itu bahasa Arab apa? Wa tawalat busyrul hawatif. An sunne kelakuan iki an mukhafafah minat saki lah dari kata annahu terus ditakhfif dari apa? An.
ansune kelakuan iku ngene kot wulida teman-teman wis dilahirno sapa al Mustafa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan mestine wa haqqo lan dadi mesti apa al hanau kenyamanan mulane kula suwun wae kangkang kudu kulino seneng piye-piye kita duwe nikmat terbesar yaiku anane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nah iki sing tengene apa sing tujuran sing apa walana busyra bisa'din mustamirrin laisa yanfat haitsu utina ata'an faqa fil khusaba haitsu utina ata'an jama'al fakhral mu'abbad. Jadi nah istilah Habib Ali kita ini harus bahagia terus karena kita dikasih sesuatu yang mengumpulkan semua kebaikan jama'al fakhral mu'abbad. Nah istilah teng berjanji ini apa wa tawalat Busyrol hawa titi angkot wulidal Mustafa wa haqqal hana. Sebagian ulama istilah apa Busyrolana nilnal muna zalalana wa falhana. Atau ini tiba tak ada abdun qatamalla wanjala anhul hasinu. Terus mulane kangkang bengak-bengak tak berno. Nak menawa saking senenge Kanjeng Nabi. Pokoke wong seneng wis bener timbang susah ngono wae. Pokoke wong seneng wis bener timbang wong susah. Wong Kanjeng Nabi wis lahir kok cek susah mikir apa wae. Mesti nikmat terbaik. Jenenge apa walana busyra bisadin. Walana yang tetap ketika itu al busyra tai gembira. Bisadin kelawan bejo. Mustamirin sing abadi. Sing lesa kang ora ana apa saat iku yang satu bakal hilang saat. Kita ini selalu bahagia. Yang tidak akan hilang kebahagiaan itu. Dari Habib Ali napa saiki sing tidur. Mergo apa? Haitsu utina atau karena kita ini dikasih pemberian sing jama'al fakhral mu'abbad yang pemberian itu membawa kebanggaan yang abadi. Nah kiai wis ora usah susah pangkang ribet masuk dunia ribet kesuwan terus kanggo wae mangan bengak-bengok bar bengok-bengok kuasal turu pangine bengak-bengok nesben ngono sok anggap wae ku ibadah seneng wah kaya nyesali nasibmu malah nyemplung kali ribet. Wah, mesok ibadah boten seneng. Senajan aku ya roh seneng mriku asine ya ora bener, tapi lumayan dibantu susah. Hadza utawi iki waqt istahsana niki mengke makhluk yang sekedap mergani Said napa berjanji karena beliau ngendikan hadza waqt istahsanal qiyam. Hadza ifam hadza waqt istahsanan teman-teman nganggep bagus. Mesti nganggep bagus al-qiyamah ing ngadeg inta zikri maulidi nalikane nyebut kelahiran kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asyarifi kang mulya sapa aimatun pira-pira imam. Sungguh banyak ulama yang berpendapat bahwa sebaiknya saat baca ini sebaiknya adalah berdiri. Dari waqti istahsanal qiyamah inta zikri maulidi syarif sapa aimatun pira-pira imam zawu riwayatin kang duweni riwayat warawiyatin lan pemikiran sing bener. Rawiyah pemikiran sing nyegurno sing bener. Banyak ulama yang pikirannya benar, riwayatnya benar yang menyunatkan berdiri ketika disebut asmane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyhur. Kanjeng Nabi itu enggak suka kalau beliau lewat sahabatnya berdiri. Tapi meskipun Nabi kurang berkenan, semua sahabat tetap berdiri. Karena Nabi enggak berkenan itu saking tawadhu'e Kanjeng Nabi, tapi para sahabat tidak menghormati Kanjeng Nabi. Akhirnya Nabi nak lewat tetap sahabat berdiri. Kan itu tidak etis kan? Soalnya Nabi lewat yang lungguh tetap lungguh kan ora lucu kan? Kayak kurang takzim. Sehingga zaman itu memang riwayatnya kita sampai para sahabat kalau sahabat duduk-duduk Nabi napa lewat itu semuanya terus napa berdiri. Paham ya iki jenenge apa ada waqti istahsanal qiyam. Tapi Nabi enggak berkenan. Dan Nabi enggak berkenan itu benar karena beliau ingin tawadhu. Tapi sahabat juga benar karena enggak ingin mosok Nabi nirawuh kok biasa saja. Ini apa ada waqti istahsanal qiyamah inda dzikri maulid syarif a'immatun dawu riwayatif wariyat terus fatuba mengko bejo banget terus mengke mahalul jam sekedap kersane untuk dungane para ulama fatuba limangka la ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam ghayata maramihi fatuba mengko bejo banget liman kedhe wong fatuba mengko bejo banget liman kedhe wong kana kang ana apa ta'zimu mulyakno kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bejo banget orang sing memuliakan Nabi liman kedhe wong kana kang ana apa takdimu mulyakno Nabi ana iku ghayat amaromi dadi puncak cita-citane wong ya marom maknane cita-cita sungguh bahagia orang yang orientasinya selalu ingin mulyakno Kanjeng Nabi kados kita misalnya kados kula mulang takrib
Iku niate mulyakno Kanjeng Nabi karena belajar fikih artinya belajar ketentuan yang digariskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ora kok seneng Nabi men selawatan kok tapi ora halal haram, ora najis. Yo ribet napa? Seneng Nabi ya selawatan ya kersa, belajar halal haram ya kersa karena itu garis yang digariskan Kanjeng Nabi. Satu ba mongko bejo banget iman kedhe wong kana kang ana apa takzimuhu. Apa mulyakno Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana iku ghayata maramihi dadi puncak cita-citane wong. Wa marmahu lan dadi targete wong. Sungguh bahagia orang yang menjadikan tujuan hidupnya dintekno nggo takzim ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Monggo wahyu ya. Ada. Ya Nabi